शब्द करियछु मुहि देवता देउले देवतांकर देउले लहरी परस्त्री पिंडे प्राण थिले लहरी भी परस्त्री मोर पिंडे प्राण थिले आज्ञा मातृवाद परदारे सुपरद्रव्ये सलस्त्रवाद अच्छा 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 आत्मवत सर्वभूतेषु तपस्यते सुपंडित यार भावला अर्थ कोन होबा गे अरे परस्त्री को मने करे दूतरे मो जननी समान निजर जननी समान परधन को जहार लस्त्रवत ज्ञान नष्टवत ज्ञान ए समस्त जीवन को जो देखेरे आपनार परी आपनार परी पंडित बोली ताहांको गणना जे करी संसार भितरे पंडित बोली ताकू गणना जे करी तुता आज्ञा शब्द करियछु मुहि देवता देउले देवतांकर देउले लहरी परस्त्री पिंडे प्राण थिले लहरी भी परस्त्री मोर पिंडे प्राण थिले जे दिन पर्यंत तृतीय पांडव ए धर धामरे बंचुथिबो परस्त्री ग्रहण करिवो नाही किबा करिवो नाही करी नाही कि करिवो नाही माने परस्त्री ओ अतीतरे करी नाहंती वर्तमान मध्य करिवे ना 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 परस्त्री हरण करिवे नाही घरे जो अछि से तांको कोन बप्पा पुकुता कर दै गोपा हले पोकता करूछि कि घरे नाही नाही आपण तो कहिले परस्त्री हरण करी नाही कि करिवि नाही जदि आपण परस्त्री हरण करिथिबे परस्त्री मो जीवन रे परस्त्री बोली मु केबे जानि ना के कहू कहू सब जाक घर रो स्त्री परस्त्री हरण करी नाहंती परस्त्री बोली केबे जानि जदि हरण करथिबे ताले ग्रहण करिवे हां देखिबा देखिया नहीं रखियो तो देखिया कोन जदि हरण करथिबे ताले ग्रहण करिवे ना नहीं आज्ञा से कहिले परस्त्री हरण करी नाहंती मु जदि कहि देबी कोटे परस्त्री हरण करी छंदी ताले ग्रहण करिवे आ करिवो ना कोडे हरण करनाली ताको पाखो के जाई ताको छाड़ना लक्ष्य करंतु आज्ञा मु कहि जदि हरण करथिबे ले ग्रहण करिवे लक्ष्य करंतु आपण कोठ हरण करथि देखिबा हे वीरमणि हे वीरमणि सुन मो बाणी सुन मो बाणी मुर्गया पूजाई ছিল फाल्गुनी हे वीरमणि प्रभु बने बुली बुली है मुर्गया कलो सरजू नदी कूले है प्रवेश हेलो धनु तृण थई चांदुआ मूले धनु तृण थई चांदुआ मूले धनु तृण थई चांदुआ मूले सरजू नदी की गलती मुनि हे वीरमणि सुन मो बाणी मृगया जाई ছিল फाल्गुनी हे वीरमणि प्रभु सरजू नदी रे तुम्हे करियो स्नान ए समय उलुपी कन्यासीन
সঙ্গে তাপুরে গলমটি পুনি হে বীরমণি শুন মোহবাণী শুন মোহবাণী মৃগয়াকু যাইছিল ফাল্গুনি হে বীরমণি যেতেবেলে দেখিল অতি স্বভাবন অটে সে পুর সে পুর দেখি মনে হেল কাতর পচারিল বালি কাহা নগর পচারিল বালি কাহা নগর পচারিল বালি কাহা নগর আসিছু মতে তু ঘেনি রে হে বীরমণি শুন মোহবাণী মৃগয়াকু যাইছিল ফাল্গুনি হে বীরমণি মণি ময় পুর আউরি উলুপি কন্যা অটে নাম মোহর ମୋ ସଙ୍ଗତେ ପ୍ରୀତି କର ହେ ବୀର ମୋ ସଙ୍ଗତେ ପ୍ୟାର କର ହେ ବୀର ମୋ ସଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ କର ହେ ବୀର ମୋ ସଙ୍ଗତେ ପ୍ୟାର କର ହେ ବୀର ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଛି ଘେନି ହେ ବୀରମଣି ଶୁଣ ମୋହବାଣୀ ମୃଗୟାକୁ ଯାଇଥିଲ ফাল্গুনি হে বীরমণি সঙ্গতে তুমি হে করিল প্রীতি সেঠারু বাহারি গল হে সভ্য সাথী পুনি চিত্রপট এক প্রমাণ দেই পাসপোর্ট এক প্রমাণ দেই চিত্রপট এক প্রমাণ দেই পাসপোর্ট এক প্রমাণ দেই চিত্রপট এক প্রমাণ দেই ঘরু বাহারি গলমটি পুনি হে বীরমণি শুন মোহবাণী মৃগয়াকু যাইছিল ফাল্গুনি হে বীরমণি
କରିଥିଲି ଆଉ କିପରି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆରେ! ହରଣ କରି ନାହିଁ କେଉଁଠାରେ ସରଜୁ ନଦୀରେ ମୁହିଁ ସ୍ନାନ କଲା ବେଳେ ହଁ, ସ୍ନାନ କଲା ବେଳେ ଚଳେ ଚଳେ ବାଳି ଆସିଲେ ନା ତ ଢକାଳେ ରାତ କାଳେ ଚଳେ ଚଳେ ବାଳି ଆସିଲେ ମତେ ଖେଣି ଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଘେନିଗଲା ତା ନିଜ ମନ୍ଦିର ଯାଇକୁ ପତେ ରଖିଲା ଉପରେ ରଖିଲା ଉଲୁକ ବିଦ୍ୟା ଜାଣେ ସେ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ଉଲୁକ ମତରେ ମତେ ମହିଳା କପୁଣି ସେ ଉଲୁପ କନ୍ୟା ପାତାଳପୁରରେ ମତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା କଲା ଉଲ୍ଲୁକ କରି ଭିତରେ ସେ ନେଇଗଲା ଉଲ୍ଲୁକ ବିଦ୍ୟା କରିଥିଲା ସେ ଦେଇଥିଲା ମତେ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଛାଡିବା ଲୋକ ନାହିଁ ଏବେ କହୁଥିଲେ ପରସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ କରିନି କେଉଁଠାରେ ତୋତେ ଉଲ୍ଲୁକ କଣ ଲାଗିରେ ଆରେ ମତେ ସେ ଉଲ୍ଲୁକ ବିଦ୍ୟା ଉଲ୍ଲୁକ କରିଦେଲା ରେ ଗୋଟେ ବୁଝେଇ ଦଉନି ଆରେ ମତେ ସେ ଏମିତି କଲା ବସେ ବୋଲେ ବସିଲି ଉଠେ ବୋଲେ ଉଠିଲି ଏମିତି ବିଦ୍ୟା ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲୁକ ବିଦ୍ୟା କରିଦେଲା ନାକ ବାଳ ଧରି ବସିବାର ଉଠେଇର ଉଠିବାର ହେଲେ ତ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକ ମିଳିଲେ ଛାଡିବା ଲୋକ ନାହିଁ ଆରେ ମିଳିଲେ ଛାଡିବା ଲୋକ ନାହିଁ ଦୌଡ଼ କାଢିଦେବି ଜାଣିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ତମେ କାହା ପାଖକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଯାଇନ ଜବରଦସ୍ତ ନାହିଁ ସେ ଦେଲା ମୁଁ ନେଲି ତମେ ତମ ପାଖକୁ ଯଦି କିଏ ଆସିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଏତେ କଥା କାଣେ ଗାଳି ବାଳକୁ ତମକୁ ଠିକ କଥା କହିବି ମତେ ମିଳିଲେ ଛାଡିବା ଲୋକ ନାହିଁ ଦେଶରେ ପଳେଇଥିଲ ରେ ହଉ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ତୁ ତ ଉଲୁପି କନ୍ୟା ଯଦି ଉଲୁକ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିଲା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦାକୁ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ କଣ ଉଲୁକ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିଲା ନାହିଁ 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 ବୈରାଜ ଯୁଦ୍ଧ ହାରେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗୁର ରାଣ ହାରେ ଚିତ୍ର ହଁ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗୁର ରାଣ ହାରେ ଚିତ୍ର यार देखो ହଁ ହାରେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗୁନ ମୋ ପାଦ ପଛିଲା ଶରଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଦରେ ସେ ପଶିଲା ଶରଣ କହିଲା ଧନୁଯାଇ କର ତୁମେ ସତ୍ୟ କହିଲେ ଧନୁର୍ଯାୟୀ କର ତୁମେ ସତ୍ୟ ତାଙ୍କରି କଥାରେ ଦୂତରେ ମୁଁ ହେଲି ସଲଭକ୍ତ ଓହୋ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣ ସନମତ ହେଇଗଲେ ଏହିପରି ବର ଯୁଦ୍ଧରେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗୁରା ତାକୁ ଶରଣ ରଖିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦାକୁ ମତେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲା ଆରେ ରାଜତ ଭୂମି ପିତୃତ କନ୍ୟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ନେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ବାପା ଦେବେ ମୁଁ ହେଲେ ଦଉଛି ନେଇଯାଉ ମୁଁ ହେଲେ ଦଉଛି ନେଇଯାଉ ତାର ବାପା ନାହାନ୍ତି ମା ନାହାନ୍ତି ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ଭାଉଜ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ କହିଲ କଣ ଆଜ୍ଞା ମାମୁ ପରସ୍ତ୍ର ଧରି କେବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିନି ବୋଲି କହିଲ ଆଉ ମୋର ଯୋଉ କୋଡି ବେଣ୍ଟା ଘରୁ ଧରି ପଳେଇଥିଲ ତ କୋଡି ବଣ୍ଟା କେବେ ନେଇଥିଲି ତେଣୁ କରି ଆଜ୍ଞା ତ କୋଡି ବଣ୍ଟା ଚାଞ୍ଚିଥିଲୁ କି ଏମିତି ଯଦି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବା ରାତି ପାହିଗଲା ପୁଣି ଏଥର ଦିନ ସରିଯିବ ତୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ତୁ ଯାହା କହିଲେ ମତେ ହବନି କାହିଁକି ହବନି ନା କାହିଁକି ହବନି କରିଥାନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ରୂପଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୂପ ଦେଖୁଛି